Ube ice cream din po. Yan. Order na po kayo within Tacloban City, Ampaloc, Leyte. Yon. Pwede kayo mag-order 50 minimum na order. Yan. And so forth. Just PM me directly. Ito ang gagawin natin. So, meron tayong original ube dito. Tapos ito yung mixture natin, guys. Yan. Yung mixture natin. Yan. Ito ube. So, mag-ano na tayo. Yan. Tapos lagyan na. In-spread ko na yung ube mixture. Tapos yan. Ano natin. Okay? Madali tayo para makagawa tayo agad. Ngayon yan. Yan. Ube. Yan.